अस्सलामुअलैकुम जनाब, मुदस्सिर इकबाल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि हुकूमत ने एक बड़ा बम फोड़ा है, वो है प्रॉपर्टी की फ़रोख्त के हवाले से जो सबूत हैं इनकम के, वो और फ़रोख्त को इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर के साथ जो मुंसलिक किया है, वो एक कारोबार करने के हवाले से जो लोग हैं वो भी मुश्किलात में आई हैं। जो ख़ास तौर पर जो लोग अपनी जायदाद लेते हैं, बेचते हैं, बिज़नेस करते हैं, इससे रिलेटेड लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी मुश्किल। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात देने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताएं कि हुकूमतें जो दुनिया भर में होती हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करती हैं, इसलिए कि उस लोगों के लिए आसानी पैदा हो कि एक तो बिज़नेस चले, पैसा मार्केट में आए, मार्केट के अंदर ये सर्कुलेट हो और चीज़ें बेहतर हो जाएँ। उसमें फ़ायदा किसका है? नंबर वन फ़ायदा ये होता है कि जो सारिफ है, जो एक आम आदमी है, जो अगर कोई जायदाद ख़रीद रहा है, फ़रोख्त कर रहा है, उसके लिए आसानी हो जाए कि कम से कम मामलात हों, कम से कम चीज़ें हों, वन विंडो काम हो, सीधा हो जाए। टैक्स तो देना ही होता है लोगों ने, जो पाकिस्तान में फाइलर हैं, जो नॉन फाइलर हैं, दोनों तरह के टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, ये टैक्स के हवाले से भी बात करते हैं। जो पहले 2% था, फिर 3% चला गया। जो नॉन फाइलर का 4% था, वो 6% पे चला गया। उसके भी खासे नुकसान है। नॉन फाइलर को तो बहरहाल आप करें, ज़रूर करें, क्योंकि फाइलर होना बेहतर है और उससे आपका भी फ़ायदा होता है और टैक्स रिटर्न में भी आपके लिए मसाइल पैदा नहीं होते। अच्छा, लेकिन दूसरी बात जो मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का काम होता है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और रियल स्टेट में न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, इससे ये क्या है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ अपना पैसा पार्क कर रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो रहा है। एक तो टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दूसरा यहाँ पर कारोबार जो है वो फ्लरिश कर रहा है। लेकिन अब रियल स्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए हर आने वाले दिन में मुश्किलात बढ़ती हुई जा रही हैं। तो अब जो नया तरीकाकार है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन, आपको मालूम है बजट में जो कुछ हुआ, एक तो टैक्स बढ़ाया गया और टैक्स बढ़ाने के बाद ये सूरत हाल है कि जहाँ काम इस बजट से पहले 100 में से 30%, 25% हो रहा था, बजट के बाद ये सूरत हाल है कि 5 से 7% काम हो रहा है, बाकी सारा काम ठप पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, जो टैक्स बढ़ाया गया है उसके बाद ओवरसीज़ बड़े परेशान हुए हैं। उन्होंने कहा यार हम इसलिए कर रहे थे कि यहाँ चलो टैक्स की कमी है, चीज़ें हैं, फिर हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। एक तो उनके लिए ये परेशानी हुई। अब जो नई मालूमात अहकामात दे दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, वो मैं आपको मालूमात दे देता हूँ। FBR ने कहा जी कि प्रॉपर्टी की फ़रोख्त का जो सबूत है वो लाजमी करार दे दिया गया है। अब इसका तरीकाकार क्या है कि आप प्रॉपर्टी फ़रोख्त नहीं कर सकते, कब तक? जब तक इनलैंड रेवेन्यू जो है कमिश्नर वो दस्तखत नहीं कर देता। इससे क्या आगे मज़ीद मुश्किलात होंगी उसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। FBR में फ़रोख्त का फॉर्म जमा करवाना होगा। अब फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं वो उसकी मैं तफसीलात आपको देता हूँ। अच्छा, इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर की जानिब से तफसीलात की तस्दीक होगी तो फिर फॉर्म में दस्तखत करेगा तो ही वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त हो सकेगी, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। यानी आपकी चीज़ आप फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप किसी के दस्तखत के साथ वो फंस गए, और वहाँ जब दस्तखत होते हैं तो इसका मतलब है कि नीचे से शुरू हो गए पैसे देना और रिश्वत, और वो फिर ऊपर तक जाएगी। और FBR तो वैसे भी बदनाम है इस मामले में कि वहाँ क्या है, बड़े अच्छे भी लोग हैं लेकिन बहरहाल बदनाम इसी वजह से है। लोग पहले ही कहते हैं कि यार टैक्स को सादा और सहल करें, उन्होंने और मुश्किल कर दिया है। अब इसमें क्या है जी, फॉर्म में जो होगा वो होगा नाम आपका, ये फॉर्म के साथ शनाख्ती कार्ड का नंबर होगा, या आप ओवरसीज़ हैं तो पासपोर्ट का नंबर होगा, आपका NTN दर्ज होगा, नेशनल टैक्स नंबर जो है वो इसमें दर्ज किया जाएगा। फिर इसमें प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने वाले के 2022 की टैक्स की तफसीलात सारी की सारी जमा करानी हुई, यानी कि आपको टैक्स रिटर्न जो हैं वो साथ मुंसलिक करने हैं, और बाकी ये चीज़ें हैं
وہ آپ پورے اس فارم کے ساتھ منسلک کریں گے. یعنی آپ جو ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں, میں یہ چیز لیتا ہوں, پراپرٹی کے ٹیکس سے میں وہ دے دوں گا, اور اس کے بعد چیزیں سادہ اور آسان ہیں. آپ نے گئے وہیں پر ٹیکس جمع ہوتا ہے, بینک کے اندر چیزیں ختم ہو جاتی تھیں. اب پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ٹیکس ریٹرنز, اپنا پاسپورٹ, یہ وہ چیزیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, پھر جس علاقے میں وہ پراپرٹی ہے اس کا ٹاؤن, اس کا تحصیل, اس کا ڈسٹرکٹ, اس کا موضع, جو بھی ہے وہ سارا درج کرنا ہوگا. اچھا, اس پراپرٹی میں جو بھی ہے آپ کا, چاہے وہ گھریلو ہے, چاہے وہ آپ کو کوئی فلیٹ ہے, آپ کا پلاٹ ہے, آپ کا گھر ہے, یا پھر آپ کے کوئی کمرشل ہے, یعنی وہ آپ کا کوئی آفس ہو سکتا ہے, وہ آپ کی کوئی دکان ہو سکتی ہے, یا پھر زرعی رقبہ ہو سکتا ہے, جو زرعی رقبے کے اوپر چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں, یا پھر اس کے بعد فارم ہاؤسز, وہ بھی زرعی رقبے کی قسم کے طور پر آتا ہے, وہ ہو سکتے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو ان کی تفصیلات جو ہے وہ اس میں یہ منسلک کرنی پڑیں. ادروائز آپ فروخت نہیں کر سکیں گے, اس پر بین ہوگا کہ آپ کی چیزیں فروخت نہیں ہیں. اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کا جب ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہے ہوں گے, یا آپ نہیں بھی ٹیکس کر رہے ہیں, تو پھر آپ کے جرمانے اور صورتوں میں آپ کر ہی نہیں سکیں گے نا. وہ رجسٹری کیسے ہوگی, انتقال کیسے ہوگا, وہ ہوگا ہی نہیں. آپ وہ فارم دکھائیں گے اس طرح سے, یہ جی میرا فارم ہے, یہ ان لینڈ ریونیو کمشنر صاحب کا دستخط ہو چکے ہیں, اور اب پٹوار صاحب جو بھی ہیں, قانون گو ہیں, جو بھی طریقہ کار ہے وہ اب آپ فروخت کریں گے. پھر فروخت کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ آپ کا مکمل ہوگا, ادروائز ممکن نہیں ہے. اچھا, اس میں کہتے جی کہ یہ تمام تر چیزیں ہوں گی. فارم ان لینڈ ریونیو کے دستخط کے بعد فروخت کنندہ کو دیا جائے گا, یعنی کہ صاحب بہادر جب تک دستخط نہیں کریں گے آپ تب تک جو ہے وہ چیزیں نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ آپ بزنس بھی کریں آپ کو ضلالت ہے, آپ اپنا ٹیکس بھی دیں تو آپ کو ضلالت ہے, خرید و فروخت کا کام بھی کریں تو آپ کے لیے ضلالت ہے. تو یہ آپ کو تحفہ دیا گیا حکومت کی جانب سے کہ آپ ذلیل ہوتے رہیں. اس کا مطلب آگے کیا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ اس وقت اپنی پراپرٹی میں پیسہ پارک کر کے بیٹھے ہوئے تھے, جمع پونجی تھی, بچوں کی شادیوں کے لیے رکھے, اگلے آنے والے دنوں میں اپنی کوئی ریٹائرمنٹ کے حساب سے چیزیں رکھیں, وہ سارے کے سارے اس بات پہ پریشان ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم کس طرح سے اس کو فروخت کریں گے, یہ ساری چیزیں ہمیں دینی پڑیں گی. اب جب یہ جمع کرائیں گے تو کہیں گے کہ آپ کے آمدن سے آیا کہاں سے. پھر یہ ایک مرحلہ. پاکستان میں انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, آپ ڈاکومنٹڈ چیزیں فروخت میں پہلے کر رہے ہیں, جب چیزیں ہونی ہیں اس کا معلوم نہیں. تو یہ جو بیٹھے ہوئے سرکاری بابو وہاں پر فیصلے کر لیتے ہیں نا, یہ لوگوں کے لیے بڑی پریشانی بناتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, اس سے ہم ٹیکس اکٹھا کر لیں گے, اس سے ہم لوگوں کی معلومات لے لیں گے. ارے بھائی, تب بھی آپ انڈائریکٹ ٹیکسز پر ہی آ رہے ہیں نا. یا تو فائدہ ہو عوام کو ان ٹیکسز کا کہ صحت کی سہولت سے لے کے صاف پانی تک تو آپ دے نہیں رہے. گھروں میں نیسلے اور ایکوافینا کا پانی آ رہا ہے. لوگ جا کے ضیاء الدین اور آغا خان کے لاہور میں سرجی بیڈ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں اور اسلام آباد میں شفا ہاسپٹل میں جا کے اگر علاج کروائیں پھر اس ٹیکس کا کیا فائدہ. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں عام آدمی کو نہ تو کاروبار کرنے دیا جائے, نہ اس کو کچھ سیونگ کرنے دی جائے, نہ کوئی اس کو انویسٹمنٹ کرنے دی جائے. یہ اس وقت موٹو ہے حکومت کا. پھر کہتے ہیں کاروبار نہیں ہو رہا, اس کے لیے پریشان. بس آپ آئی ایم ایف سے قرض لیتے رہیے, ملک کو کسی طرح سے بھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہونے دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے ناظرین, آپ کی رائے کیا ہے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.